शजरे ममनू एपिसोड नंबर 8। ज़ैनब अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। ज़ाले वहाँ पे आती है, उसके हाथ में जो है यूएसबी होती है। हालांकि ज़ैनब ने उससे हार्ड डिस्क मंगवाई होती है। वो कहते हैं क्या इसी को हार्ड डिस्क कहते हैं? ज़ैनब कहती नहीं, ये तो यूएसबी है, हार्ड डिस्क बड़ी होती है बॉक्स की तरह। अच्छा चले उसको छोड़े, ये चंद मैं अब मीटिंग में जा रही हूँ, ये चंद ईमेल्स हैं, इनको जल्दी से ईमेल सेंड कर दें, इन लोगों को ये सारी फाइल ईमेल सेंड कर दें, मैं आके आपको देखती हूँ और जो फाइल्स होंगी वो मुझे मीटिंग रूम में पहुंचा दें। ये कह के ज़ैनब चल पड़ती है। लेकिन ज़ाले को जो है ईमेल भी करनी नहीं आती। वो एक खातून से वहाँ पे पूछती है कि देखो ईमेल कैसे करते हैं, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मुझे समझ नहीं आ रही, आप मुझे बता सकते, सिर्फ एक दफ़ा बता दें। ये सारी बातें अलियान सुन लेता जो वहाँ से गुजरा होता है, उसको और शदीद गुस्सा आता है। लेकिन खैर वो चला जाता है मीटिंग रूम में। मीटिंग रूम में मीटिंग जारी होती है। ज़ाले वहाँ पे फाइलें लेके आती है जो कि ज़ैनब ने उससे मंगाई थी। ज़ाले को देखती है अलियान को गुस्सा चढ़ जाता है, उसका मूड खराब होता है। खैर वो फाइल लेके आगे बढ़ती है, उसका पैर फिसलता है और वो मेज पे जा पड़ती है और मेज पे कॉफी पड़ी होती है, वो भी कागजात के ऊपर गिर जाती है। ये देख के वो घबरा जाती है, ज़ैनब भी घबरा जाती है, फटाफट उठती है और उसको कहती है ठीक है मैं कर लूँगी, तुम जाओ यहाँ से। ये देख के अलियान को और गुस्सा आता है और वो मीटिंग को ख़त्म करके कहता है कि ज़ैनब मेरे कमरे में आओ। ज़ैनब जो है कमरे में जाती है। अलियान जो कि गुस्से से भरा बैठा होता है कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये लड़की सूटेबल ही नहीं है काम के, ये काम कर ही नहीं सकती, तुमने मेरी बात नहीं मानी और काम मैं जमानत दूंगी, अब देख लो फिर, अब तुम खुद इस लड़की को निकालोगी, मैं नहीं निकालूंगा, तुम ही निकालोगी। ज़ैनब कहती ऐसे कैसे, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? अलियान कहता है कि तुम्हें इसको निकालना होगा, ये मेरी कंपनी में काम नहीं कर सकती। आलिया जब ये देखती है कि उसको जो है घर में दाखिल होने पे पाबंदी होती है जहाँ पे उसका बेटा करीम होता है, तो सोचती है कि अपने बेटे से स्कूल जाके मिलती हूँ। वो स्कूल में जाके मिलना चाहती है, लेकिन स्कूल के भी जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो उसको अंदर नहीं आने देते और कहते हैं कि तुम्हारा आना यहाँ पे मना है, तुम जो है करीम से नहीं मिल सकती। आलिया को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसको स्कूल में एंटर नहीं होने दिया जाता। वो वहाँ से वापस आ जाती है। घर आके उसको प्यास लगती है तो वो किचन में जाती है, तो वहाँ पे बर्तन ही बर्तन होते हैं, कोई गिलास उसको नहीं मिलता। बोतल में थोड़ा सा पानी होता है, उसको मुंह लगा के पीने की कोशिश करती है तो उसको होता लग जाता है, तो वो बैठ के रोने लग जाती है। उसी टाइम और वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता जो है सब ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। दूसरी तरफ जो है बैठी होती है आलिया, उसको सजील की कॉल आती है। वो कहते हैं कि आप कहाँ पे हैं? तो बताती है कि मैं अपने भाई के घर हूँ। कहते मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। यिल्डिज़ अपनी दोस्त के ब्यूटी पार्लर पर उसके साथ मौजूद होती है और वो उसको कहती है कि पहला मरहला तो कामयाब हो गया, अब आगे की मैंने सोचनी है, आगे मैंने क्या करना है। मैंने ये सोचा है कि मैं हारिस को इग्नोर करूँगी, जब मैं उसको इग्नोर करूँगी तो मेरी तरफ अट्रैक्शन उसकी होगी, तो इस तरह मेरा मंसूबा कामयाब होगा। उसकी दोस्त उसको मशवरा देती है कि तुम इसके लिए ज़ैनब को इस्तेमाल कर सकती हो। वो कहती क्या मतलब, पागल तो नहीं होगी? ज़ैनब को तो मैं इस मंसूबे के बारे में बताना भी नहीं चाहती। लेकिन ये आगे उसकी दोस्त कहती है पागल तो मेरी बात समझी नहीं, ज़ैनब तुम्हें रोकेगी हारिस से मिलने से। और वो ये सुन के मुस्कुरा देती है कि हाँ ये हो सकता है। यिल्डिज़ जाती है ऑफिस में कॉफ़ी लेके हारिस साहब के सामने जाती है। हारिस साहब उसको कहते हैं कि यिल्डिज़ बैठो, क्या हाल है, मैं सोच रही हूँ कि आज हम बाहर डिनर करते हैं। लेकिन यिल्डिज़ कहती है कि आप मुझे गलत ना समझिएगा, मैं जो हूँ इस तरह आपके साथ नहीं जा सकती, क्योंकि बेशक मेरे लिए आप दिल में आपके लिए फीलिंग है, लेकिन मैं अपना घर बनाना चाहती हूँ, अपने बच्चे पैदा करना चाहती हूँ, अपनी एक फैमिली बनाना चाहती हूँ, तो मेरे लिए ये बाहर डिनर करके खाना आपसे जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। आप ना अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलती हूँ। ये कह के यिल्डिज़ वहाँ से चल सकती है। ज़ैनब अपने ऑफिस में बैठी होती है। ज़ाले उसके पास आती है। ज़ैनब कहती है ज़ाले मुझे तुमसे एक बात करनी है, उम्मीद है तुम बुरा नहीं मनाओगे। ज़ाले कहती सब खैरियत तो है? ज़ैनब कहती है कि मैं आपको जो है इस जॉब से निकाल रही हूँ, मैं ऐसा चाहती तो नहीं हूँ लेकिन मैं मजबूर हूँ। ज़ाले कहती है चले कोई बात नहीं, मेरी ही गलती है। ज़ाले को जॉब से निकाल के वो अलियान के ऑफिस में जाती है और अलियान पूछता है क्या निकाल दिया तुमने उसको जॉब से? तो ज़ैनब बताती है हाँ जी मैंने उसको जॉब से निकाल दिया है। अलियान कहता है ठीक है अब जाके आप अपना काम करें। उसके बाद अलियान किसी को फ़ोन करता है और जो है ज़ाले की एक और जॉब का अरेंजमेंट करवा देता है, लेकिन ये बात ज़ैनब को नहीं पता होती। दूसरी तरफ जो है आलिया आयशा को मैसेज करती है और कहती है कि मेरे कमरे में जाओ, ये वाला बॉक्स खोलो, इसमें कुछ पैसे हैं, इन पैसों को और मेरे जो सारा कपड़े वगैरह हैं उसको मैं एक एड्रेस दे रही हूँ, इस पे भिजवा दो। बल्कि ऐसा करती हूँ तुम उसको पैक करके रखो, मैं अपने भाई को भेजती हूँ, तुम उसको दे देना। आयशा कहती है ठीक है मैं ऐसे ही करूँगी। आयशा जो है आलिया साहिबा के कमरे की तरफ चल पड़ती हैं।
خالد صاحب جو ہے اپنی بیٹیوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے اور عالیہ نے ڈیورس کا فیصلہ کر لیا ہے اور ہم جلد ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ ان کی زہرا جو بیٹی ہے ان کی، وہ کہتی ہے کہ آپ نے تو کہا تھا وہ ٹرپ پہ گئی ہیں، کہتے کہ کیونکہ میں نے ابھی کریم کو نہیں بتایا تو میں نے اس وجہ سے کہا تھا، آج رات میں کریم کو بھی بتا دوں گا۔ وہ کریم کو رات کو ملتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے اور آپ کی جو ہے امی نے ڈیورس کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، ان کو اپنی الگ زندگی چاہیے۔ کریم کہتا ہے کہ امی ایسے کیسے کر سکتی ہیں، کیا اس سے کوئی خوبصورت زندگی ہو سکتی ہے؟ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ ہمیشہ سے ایسے ہیں، میں ساری زندگی ان سے بات نہیں کروں گا۔ خالد صاحب کہتے ہیں بیٹا اپنی ماں کو برا مت کہو، کچھ مجبوری کی وجہ سے ہم دونوں نے طلاق کا فیصلہ کیا ضرور ہے، لیکن اپنی ماں کے بارے میں دل میں برے جذبات مت رکھو، یہ مت بولنا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ عالیہ صاحبہ جو مسلسل یلدز کو کال کری ہوتی ہیں لیکن یلدز جو ہے کال نہیں اٹھاتی، جب بار بار جب کال کرتی ہے تو آخرکار جو ہے یلدز کال اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ عالیہ صاحبہ میں بہت بزی تھی، بہانے کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن عالیہ صاحبہ کہتی ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں تمہیں جلد اس کا جو ہے تمہیں جان سے مار دوں گی۔ وہ یلدز کہتی ہے کہ کیا بات کر رہی ہیں آپ، مجھے تو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے، خالد صاحب نے تو مجھے بھی جاب سے نکال دیا ہے۔ لیکن عالیہ صاحبہ شدید غصے کا اظہار کرتی ہیں یلدز پہ۔ یلدز جو ہے زینب کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور زینب سے کہتی ہے زینب میں نے ایک بات کرنی ہے۔ زینب کہتی ہے کیا بات کرنی ہے بتاؤ؟ تو کہتی ہے کہ وہ نا عالیہ کا اور خالد صاحب کا طلاق ہو رہا ہے تو میں یہی آپ کو بتانا چاہتی، تو کہتی ہے ہمارا کیا اسے لینا دینا؟ تو یلدز کہتی ہے کہ وہ جو ہے مجھ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں لیکن مجھے کھانے پہ بلا رہے ہیں لیکن تم مجھے روکو گی۔ وہ کہتے کیا مطلب؟ کہتے کہ میں ان سے ملنا نہیں چاہتی، تم روکو گی نا زینب؟ زینب کہتی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے میں کر لوں گی تمہارے لیے۔ جس طرح زینب جو ہے صبح آفس پہ میں جا رہی ہوتی ہے تو اس کو زالے کی کال آتی ہے۔ زالے کہتی ہے زینب بہت شکریہ، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھول سکتی، تم نے جو میرے لیے جو جاب کا ارینج کیا ہے اور میرے بچے کے علاج کے لیے بھی تم نے جو ارینج کیا ہے تو میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ زینب کہتی کیا مطلب؟ زالے کہتی ہے مجھے پتہ ہے تم جو ہو یہ نہیں چاہتی کہ بعد منظر عام پہ آتی، لیکن میں بہت شکریہ کرتی ہوں تمہارا، اب میں نئی جاب پہ جا رہی ہوں۔ زینب سمجھ جاتی ہے کہ یہ عالیان صاحب نے کیا، وہ خوش ہوتی ہے اور تیزی سے دفتر کی جانب بڑھتی ہے۔ دوسرا سجیل جو ہے عالیہ صاحبہ کو لے کے پرانے گھر میں چھوڑ دیتا ہے جو کہ خالد صاحب نے اس کے لیے لیا ہوتا ہے۔ پرانے گھر میں چھوٹے سے گھر میں رہائش اختیار کرنا پڑتی ہے عالیہ کو اور وہ وہاں بیٹھ جاتی ہے اور روتی ہے، کہتی ہے میں تم لوگ کو چھوڑوں گی نہیں، تم لوگوں سب نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ وہ ڈاکٹر سنان کو کال کرتی ہے، ڈاکٹر سنان بھی کال نہیں اٹھاتے۔ زینب جو ہے آفس میں آتی ہے، وہ سیدھا جو ہے میٹنگ روم میں جاتی ہے لیکن علیان صاحب وہاں نہیں ہوتے۔ پھر وہ علیان صاحب کے کمرے میں جاتی ہے تو جیسے ہی وہ انٹر ہوتی ہے علیان صاحب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ زینب آ رہی ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ زینب نے کیا بات کرنی ہے۔ وہ جان کے فون پہ بزی ہو جاتا ہے کہ زینب کو لگے میں کال پہ بات کر رہا ہوں۔ زینب دیکھتی ہے کہ علیان کال پہ بات کر رہے ہیں، وہ تھوڑی دیر کھڑی ہوتی ہے پھر چلی جاتی ہے۔
یہ یہاں پہ ہی ایپیسوڈ 8 کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ ڈرامے کا شارٹ ریویو تھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے مزید فالوور بن سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔